हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 5 रो आ गोटे नुआ विषयटी स्टार्ट करवा ठीक अच्छे जो विषयटी रही विषयटा ना हूँ जे थाए परोपकार एवं विषयटी जे लिखिं ना हूँ डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री ठीक अच्छे तेरे चलतु विषयटी स्टार्ट करवा विषयटी कौन रही भल भाव पढ़ा बुझा और जाना। भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर यही देश भारत आमर कौन जन्मभूमि आउ यही देश आम कौन बहुत बड़ मान विराट अनेक राज्य आ केन्द्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर कौन हो गठित होइछि। आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करते जड़े साधु तांको ना कौन थिला मेकरण से थिले गुरु दत्तात्रेय शिष्य थिले किए मेकरण काहंकर थिले शिष्य गुरु दत्तात्रेय गिरिनार पर्वतर पाददेशरे थिबा अरण्य से 12 वर्ष धरी तपस्या करते केते वर्ष 12 वर्ष धरी तपस्या करते किए मेकरण एही समय मध्य भोक हेले से कंदमूल खाऊले आउ शोष हेले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुले किए मेकरण ताको जदि भोक हुए से कंदमूल खाऊले आउ जदि शोष होउतले से झरणा पानी पी तृषा निवारण करुले। आउ कौन थिला गुरु दत्तात्रेय जिते बड़े जानिले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या कर मन आनंद पूरीगला से पाखरे पहुँची आशीर्वाद कले तापर तांको गुरु थिले जे कि दत्तात्रेय से जिते बड़े जानिले जे तांको शिष्य मेकरण बहुत तपस्या कर कठोर तपस्या से कौन हो गले तांको मन खुशी हो गला तो से जाइए पाखरे पहुँचले कौन कले आशीर्वाद कले मेकरण दत्तात्रेय को कहले कौन कहले जे गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या कर सारी एवं मत कौन करने को दयाकोरी कहतु बोली कहला किए मेकरण क्या कहला दत्तात्रेय को दत्तात्रेय तांकु दुईटी तुम्बी दे कहले कौन कहले जे पुओ तुम्हें जो कच्छभूमि को आसछ सेठारे बहु अंचल मरुभूमि होइछि सेही मरुभूमि अंचल दे जाउथबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर होई पड़ती माने से पानी न पाइले कौन होती से शोष हुए पानी अभाव अनेक समय से मृत्यु मुखरे पड़तु तुम्हें दुईटी जाक तुम्बीरे नहीं पानी से प्रत्येक दिन कौन पीवा देव यह हिं हेब तुमर मो महत राज्य बोली कहले किए दत्तात्रेय तापरे शिष्य को यही परामर्श दे दत्तात्रेय को चलीगले मेकरण गिरिनार पर्वतर फेरी आसिले निजर कच्छभूमि को जोठार से कौन रोते तापरे सेठारे से बाली माटी एक कुड़िया तैयारी कले प्रतिदिन से तुम्बी गुड़िक पानी पुराई भार साहाय्य मरुभूमि बहु दूर को बोही नेउथिले किए मेकरण तापरे शोषरे विकल हो पानी मुंदाए खोजुवा यात्री मान पाखर से पहुँची जाते से कौन दूसरे पानी पिया दूसरे मरण मुहर मुकुड़ी आसुवा से मनीष मान मुहर कौन हस फुटी जाऊला यह देखि मेकरण को बहुत खूब खुशी होते संध्या हेले से आखपाख गाँव भिक्षा कहते जहाँ मिलूला से बंची जाते किए मेकरण कालक्रमे मेकरण बार्धक्य उपनीत हेले से आउ बेसी परिश्रम करें ना धीरे धीरे मेकरण वृद्ध अवस्था फेरी आसिले धीरे धीरे वृद्ध हो गले तापर से धीरे धीरे परिश्रम आउ कले ना है तो निजे रही स्थान से गोटे कौन रखिले गध रखिले आ गोटे कुकुर पालिले तो से कुकुरटीर ना थिला कौन मती आ गधटीर ना है कौन लाला एणिकी से तुम्भी दुईटी पानी भरी ताकू गध पिठी ओहलाई देउथिले आउ सांगरे कौन नौथिले सांगरे गोटे डबा मध्य देउथिले आगरे जाउथिला मती ता पछे पछे किए जाउथिला लाला जेउठी मनीष माने पानी बिना छटपट हेउथिले सेठी से माने पहुँची जाउथिले शशिला मनीष माने गध पिठी ओहड़ी थिबा तुम्भी डबारे पानी काढ़ी पिउथिले से माने जीवन बंची जाउथिला संध्या हेले मती और लाला पुणी फेरी आसुले कुड़िया पाखकू मेकरण लाला पिठी तुम्भी दुईटी ओह्लाई देउथिले दिन बेला मेकरण केतक स्थान भिक्षा संग्रह कर नहीं आसुले तहिरु से दुई भाग मती और लाला को देउथिले आ गोटे जोटा निजे खाउथिले बेले बेले कौन भोकिला यात्री जो निकट पहुँचुला ताकू भी निज भागर देउथिले किए मेकरण तो क्षुधातुंक खाद्य दे पारुथिबारु परम तृप्ति लाभ करुथिले। तापर कौन है थरे सही राज्य राजा जन थे कच्छ राज्य राजा सही अंचल को शिकार करने को आसिले तांको सहित थिले केतेक राज कर्मचारी राजा सारा दिन बुली बुली कौन जंतु को पाइले नहीं तो संध्या बेले किछि समय बाकी थाए सही मरुभूमि से मेकरण को गधआ कुकुर को देखिले तापर कौन है तांकर आश्चर्य सीमा रहिला नहीं जे से भाविले कर्मचारी को पचारे कौन पचारे जे एही मरुभूमि गधआ कुकुर आसिले केउठी से कहले एठार तो चिताबाघर भय रही ता हाबुटे मैंने बंचती किपर से कहले किए राजा तापर सेठू जड़े राज्य कर्मचारी उत्तर देले कौन उत्तर देले जे महाराज एमाने हेउछंती सन्यासी मेकरण पोषा जंतु ए अंचल समस्त प्राणी पाखरे एमाने परिचित मरुभूमि में पानी न पाई छटपट होउथुवा प्राणी मानक एमाने कौन पानी जोगाउछंती
କୌଣସି ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ? ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ଶିକାର ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ରାଜା। ତାପରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି କ'ଣ ଅଟକି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରି ନିଜ ଥରଥର ହାତରେ ଗଧ ପିଠିରୁ ପାଣି ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ଗଧର ବେକରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। କୁକୁରଟି ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। କୁକୁରଟିକୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଥାଏ ସେଟାକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦରକାର ଯେତେ ଜିନିଷ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଦରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ। ପାଖ ଗାଁର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ସହିତ କ'ଣ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିଲା ମୁଣାରେ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲା। ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। କିଏ? ରାଜା। ତାପରେ ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ କଚ୍ଛ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ମେକରଣ। କାହାକୁ କହିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମେକରଣଙ୍କ ଦେହରେ ଶୀତ ଥରଥର ହେଉଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ ଯେ, ମହାଶୟ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ରାଜା। ତାପରେ ମେକରଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ମେକରଣ। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ବିନୟ ସହିତ ଚଦରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋର ଦେହ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ମେକରଣ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି କହିଲେ। ମେକରଣ। କାହାକୁ କହିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ। ମେକରଣଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ଯେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ତାହା ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ? ମେକରଣ। ତାପରେ ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ ଯେ, କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେହି ବି ସେଠାରେ ଶିକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଦିଆହେଇଛି, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମେକରଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତୁମେ ମେକରଣଙ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛ? 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ମେକରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ମୂକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ହୋଇଥାନ୍ତା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟଫଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋତି ଓ ଲାଲା ପିଆଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେମାନେ କେବେ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛ କି କୁହ? ହେଲା, ତ ଯିଏ ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବ ତ କହିବ ଯେମିତି, ହଁ, ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଖରାରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଇକି ଆଣି ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଟୋପା ଦେଇ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କିପରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ? କିପରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ? ମେକରଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ କଠୋର ସଂଯମ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେ ଭୋକ ହେଲେ କ'ଣ ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶୋଷ ହେଲେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ତୁମ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ହେଲା, ଆମେ ଖରାଦିନେ ଆମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଙ୍ଗଣରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ପାଣି ଦାନା ରଖୁ। ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପହଞ୍ଚାଏ ସ୍ନେହ କରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏକ ହସୁଥିବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କର। 1ରୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି? ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କାହିଁକି ପୁରିଗଲା? କାହିଁକି ପୁରିଗଲା? ଯେ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ। ଏଇଠି ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବ। ତ ଏଠି ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଖ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେଠାକୁ ପାଣି ନେଇ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ? କିଏ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ? କିଏ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ? ମୋତି ଆଉ ଲାଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା।
तीन नंबर दिखाई साधु मेकरण चिठी रे कौन लिखि पाख गाँ दुकान आने को कुकुर को पठाऊले कौन लिखि दरकारी जिनस सब लिखि पाख दुकान जिनस गुड़ा आणुले आउ कौन 4 नंबर दिखाई सन्यासी जनक राजा को कौन मागिले जे आज यही कच्छभूमि आपण केवे शिकार करेंगे ना बोली से मागिले है। तब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा ये प्रश्न कौन दिखाई दत्तात्रेय मेकरण को तुम्भी दुईटी दे कौन कहले जे पुओ तुमे जो कच्छभूमि आसीछ सेठारे बहु अंचल मरुभूमि अच्छी सेठारे पथचारी आउ प्राणी माने पानी अभाव छटपट हुंती तुमे एही तुम्भी दुईटी पानी नहीं से प्रतिदिन पीवा देव यह ही तुम महत् कार्य हम बोली कहले किए दत्तात्रेय क्या कहले ना मेकरण को कहले। तापर 2 नंबर प्रश्न कौन दिखाई पथिक मानू देखि मेकरण खुशी होते कहीं खुशी होते मरुभूमि रे मरण मुहर मुकुली आसुथिबा ससिला पथचारी मानक मुहरे पानी पीवा पर जो हस फुटी उठुला ताहा देखि मेकरण बहुत कौन खुशी हो जाउथिले। 3 नंबर प्रश्न कौन दिखाई महाराज ए स्थान शीत सहिबारे मो देह अभ्यस्त हो जाइछि आपण मो पाई एहार आवश्यकता नहीं एक कथा मेकरण कहीं राजा को कहले राजा मेकरण को निजर दामी मणिमुक्ता खचित चादर घोड़ाई देइथिले मात्र किंतु मेकरण थिले जणे कौन निस्वार्थपर साधु जहाँकर कौनसी भौतिक सुख स्वाच्छंद्य प्रति लोभ नथिला से चाहूतिले जे सही दामी चादरटी कौनसी प्रकृत दुखी बा दैद लोकंकु दान करा जाउ बोली जहाँ द्वारा तार प्रकृत उपकार हेबो बोली। तबे 4 नंबर कौन दिखाई राजा मरुभूमि रे गध और कुकुर को देखि कहीं आश्चर्य हेले जे मरुभूमि रे जेउठी पानी टपाई मिलवा कष्ट साथे सेठारे गध आ कुकुर निजे मनुष्य पाखक जाई पानी जगाउथिले आउ निर्जन मरुभूमि रे एही दुईटी पशुंकर एपरि आश्चर्यजनक आ परोपकारी कार्य देखि राजा अधिक कौन आश्चर्य होई गले। तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिबा ये देखुचे कहुच्छे जे कहानी रे मोती और लालार अनेक सुगुण रही से गुड़िक लेख तुमर सुविधा गोटे उदाहरण दियो जेपरी मोती और लाला देखुचे ये अच्छा तो यही पाखे आउ गोटे प्रश्न मानने दिखाई सुगुण मरुभूमि में मनीष मानक पानी जगाउले आउ कौन कहते पथचारी मान जीवन बंचाई दौले साधुकर सब आदेश आ कार्य निष्ठार सह पालन करते आउ कौन गाँ दुकान चिठी नहीं दरकार जिनस आणुले आउ कौन से हिंसजंतु कि कहार को आघात पहुँचाऊ नथिले आउ कौन मेकरणकर परम भक्त और विश्वस्त साथी थिले किए लाला आउ मोती एगुड़ा सब लिखिबो। जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिबा तापर एठी कौन दिखाई 2 नंबर प्रश्न दिखाई एबे साधु मेकरण सद्गुण गुड़िक निज खातार लेख साधुंकर सद्गुण गुड़िक जपरी है से अत्यंत परोपकारी थिले दयालु सरल थिले आउ जीवजंतु मनीष सेवा करबा तांकर मुख्य लक्ष्य थिला आउ कौन से निस्वार्थपर थिले एवं लोभ मोहरु दूर रहुथिले आउ कौन थिला से समस्त प्राणी प्रति अहिंसा और स्नेह भाव रखुथिले एगुड़ा सब लिखिबो ठीक अछि। तबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिबा प्रश्न कौन दिखाई बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर है तो कौन हम जल ही जीवन तो कौन हम तेणु जलदान कौन महत दान तापर खरे दिखाई जे देश स्वाधीन होइछि किंतु लोकंकर दुख होइनि एगुड़ा लिखिबो किंतु लिखिबो तापर लिखिबो आम देश भारत अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं गठित तापर घर दिखाई कुकुरटीर ना थिला कौन मोती तापर कौन लिखिबो आउ मोती आउ गधर ना थिला कौन लाला तापर लिखाई जे मेकरण भोकिला यात्री निकट पहुँची एवं क्षुधार्ती खाद्य देउथिले ठीक अच्छे। तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई प्रश्न निम्न किसी वाक्य दि जाइए वाक्य गुड़िक रेखांकित पद शब्द सहित डाहाण दि समानार्थ शब्द बाछि पुणी थर वाक्य व्यवहार करवा क कौन दिखाई मेकरण क्षुधार्ती खाद्य देउथबा से परम शांति लाभ करुले परम शांति कहले कौन तृप्ति लाभ करुले से परम तृप्ति लाभ करुले तापर आउ कौन दिखाई घरे गिरिनार पर्वतर पाददेश अरण्य से 12 वर्ष धरी तपस्या करुले तो अरण्य कौन हम जंगल अरण्य कम जंगल कहूचे तो जंगल तपस्या करुले तापर आउ कौन अच्छी गो नंबर कौन दिखाई सही मरुभूमि अंचल दे जाउथिबा पथिक माने पानी न पाए शशरे कातर होई पड़ती तो शशरे कौन होती तृषार लिखिबो तृषार कातर होई पड़ती तापर घर दिखाई मेकरणकर एपरी कथा शुणी राजा आश्चर्य हेले तो कौन राजा कौन हो गले कौन हम राजा स्तंभीभूत हो गले लिखिबो स्तंभीभूत है आउ कौन तापर एते दूर आसी जिते तुम सह साक्षात हो जावा उचित बोली कहले तो साक्षात कहले आम भेट हो जावा उचित बोली कहले तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिबा
କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖ। ଯେପରି କହିଛି ଏଠି କରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶସ୍ୟରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ କାହା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ୍ଭିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଏହା ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ତୁମେ କହିଲେ କାହାକୁ କହୁଛି ଅଛି ପଥଚାରୀ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଲେଖିବ ପଥଚାରୀ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଲେଖିବ ମୋତି ଓ ଲାଲା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେ ଆଉ ଭାଗ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଧୁ ମେକରଣ ଲେଖିବ ସାଧୁ ମେକରଣ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ଆଣିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।